প্ৰিয় দৰ্শক, হাইস্কুল আৰু হাই ছেকেণ্ডেৰী টেটৰ ইংৰাজী চিলেবাছৰ লগত জড়িত কেইটামান প্ৰশ্ন আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত আমি ডিছকাছ কৰিম। এই প্ৰশ্নসমূহ মই প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কুৱেশ্যন পেপাৰৰ আৰ্হিৰে আনিছোঁ। প্ৰথম প্ৰশ্নটি হ'ল আইডেণ্টিফাই দ্য কমপ্লেক্স চেণ্টেন্স। কমপ্লেক্স চেণ্টেন্স তলৰ কোনটো হয়, আমি সেইটো চিনাক্ত কৰিব লাগে। She is a kind woman. She is kind because she helps others. নে she is kind and helps others, নে she helps others every day. কমপ্লেক্স চেণ্টেন্স কোনটো হয়? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব she is kind because she helps others. এইটো হ'ব কমপ্লেক্স চেণ্টেন্স। নেক্সট প্ৰশ্ন, আইডেণ্টিফাই দ্য কম্পাউণ্ড চেণ্টেন্স। তলৰ কোনটো কম্পাউণ্ড চেণ্টেন্স হয়? The sun sets in the west. I wanted to go to the park but it started raining. He worked hard to succeed. He works daily for 8 hours. গতিকে শুদ্ধ উত্তৰটো চুজ কৰক। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব I wanted to go to the park but it started raining. এয়া হ'ব কম্পাউণ্ড চেণ্টেন্স। নেক্সট, চুজ দ্য কাৰেক্ট মিনিং অফ টু ব্ৰেক দ্য আইচ। টু ব্ৰেক দ্য আইচৰ মিনিংটো কি হ'ব? কাৰেক্ট মিনিংটো ইডিয়ম লগত জড়িত বহুত প্ৰশ্ন আহে। ইয়াৰ লগত জড়িত অলৰেডি মই 50টাৰো অধিক ভিডিঅ' বনাই থৈছোঁ। ইংৰাজীৰ লগত জড়িত, পেডাগজিৰ লগত জড়িত, প্ৰতিটো বিষয়ৰ লগত জড়িত more than 50 ভিডিঅ'ছ আৰ অলৰেডি আপলোডেড। আপোনালোকে সেইবোৰ চাব পাৰিব ৰিভিজন হিচাপে। চুজ দ্য কাৰেক্ট মিনিং অফ টু ব্ৰেক দ্য আইচ। টু ব্ৰেক এ পিচ অফ আইচ, নে টু ইনিচিয়েট এ কনভাৰ্চেশ্যন, নে টু মেক ছামথিং কোল্ড, নে টু ক্ৰিয়েট এ প্ৰব্লেম। শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব টু ইনিচিয়েট এ কনভাৰ্চেশ্যন। কাৰোবাৰ লগত কথা পাতিবলৈ আৰম্ভ কৰা বা এটা কথা পতাৰ প্ৰক্ৰিয়া লোৱা, তাক ক'ব টু ব্ৰেক দ্য আইচ। নেক্সট, চুজ দ্য কাৰেক্ট কুৱেশ্যন টেগ। কাৰেক্ট কুৱেশ্যন টেগটো কি হ'ব? She doesn't like spicy food. Does she? Doesn't she? Isn't she? Is she? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব does she. নেক্সট, চুজ দ্য কাৰেক্ট চেণ্টেন্স। কাৰেক্ট চেণ্টেন্স কোনটো হয়? ডু ইউ নোজ হিম? ডিড ইউ নোন হিম? ডু ইউ নো হিম? ডাজ ইউ নো হিম? শুদ্ধ উত্তৰ ডু ইউ নো হিম। নেক্সট প্ৰশ্ন, চুজ দ্য কাৰেক্ট অপশ্যন টু ফিল ইন দ্য ব্লেংক। কোনটো অপশ্যনটো শুদ্ধকৈ খাব ইয়াত? প্ৰিপজিশ্যনৰ লগত জড়িত প্ৰশ্ন। আই প্ৰিফাৰ টি ডেছ কফি। টু, দেন, নে অভাৰ, নে এজ? শুদ্ধ উত্তৰ টু হ'ব। নেক্সট, আইডেণ্টিফাই দ্য চেণ্টেন্স উইথ এ ৰিলেটিভ ক্লজ। ৰিলেটিভ ক্লজৰ লগত জড়িত চেণ্টেন্সটো কোনটো হ'ব? দিছ ইজ মাই হাউচ। দিছ ইজ দ্য হাউচ ৱেৰ আই ৱাজ বৰ্ণ। আই ৱাজ বৰ্ণ হিয়াৰ। দিছ হাউচ ইজ নিউ। ৰিলেটিভ ক্লজ কোনটো হয়? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব দিছ ইজ দ্য হাউচ ৱেৰ আই ৱাজ বৰ্ণ। নেক্সট, চুজ দ্য কাৰেক্ট চিননিম অফ অবষ্টিনেট। অবষ্টিনেটৰ চিননিম কি হ'ব? ষ্টাবাৰ্ণ, ফ্লেক্সিবল, জেণ্টল, নে আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং? সমপৰ্যায়ৰ শব্দ বা সমানাৰ্থক শব্দ। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ষ্টাবাৰ্ণ। অবষ্টিনেট মানে বৰ জেদি, একেটা কথাতে লাগি থকা, তাক কয় ষ্টাবাৰ্ণ বা অবষ্টিনেট। নেক্সট কুৱেশ্যন, আইডেণ্টিফাই দ্য চেণ্টেন্স উইথ এন এডভাৰ্বিয়েল ক্লজ। তলৰ কোনটো চেণ্টেন্স এডভাৰ্বিয়েল ক্লজৰ লগত জড়িত? She sings beautifully. She sings because she loves music. Singing is her passion. She loves to sing every morning. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব She sings because she loves music. Next question, identify the correct form of the conditional sentence. Conditional sentenceৰ correct form কোনটো হ'ব? If he dash harder, he would have succeeded. If he worked harder, he would have succeeded, নে works harder, নে had worked, নে is working? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব if he had worked, he would have succeeded. Next question, choose the grammatically correct sentence. তলৰ কোনটো grammatically correct sentence হয়, বাক্য হয়? A, I prefer swimming than running. B, I prefer swimming to running. C, I prefer swimming over running. D, I prefer swimming as running. শুদ্ধ উত্তৰ I prefer swimming to running. প্ৰিফাৰ য'ত থাকে তাত আমি প্ৰায় টু ইউজ কৰোঁ। নেক্সট, আইডেণ্টিফাই দ্য চেণ্টেন্স ইন দ্য ছাবজাংটিভ মুড। ছাবজাংটিভ মুডত থকা চেণ্টেন্সটো উলিয়াব লাগে। He wishes he were a bird. A, B, he is a bird in his imagination. C, he likes birds a lot. D, he were flying in the sky. শুদ্ধ উত্তৰ he wishes he were a bird.
Next question. Identify the sentence with a past perfect tense. Past perfect tense or লগত জড়িত sentence to কোনটো হ'ব? She has finished her homework. She finished her homework early. She has finished her homework before the movie started. She is finishing her homework. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব she had finished her homework before the movie started. এইটো হ'ব past perfect tense or লগত জড়িত এটা sentence. Next, choose the correct sentence with a participle phrase. Participle phrase or লগত জড়িত শুদ্ধ বাক্যটো কি হ'ব? Running fast, she won the race. She runs fast to win the race. She will run fast to win the race. She ran fast and won the race. শুদ্ধ উত্তৰ running fast, she won the race. এইটো শুদ্ধ উত্তৰ হয়. Next, choose the correct antonym for profound. Profound or বিপৰীত শব্দ কি হ'ব? Deep, superficial, insightful, significant. Superficial হ'ব. Next, choose the word that best fits the blank. Her argument was so dash that everyone agreed with her. Her argument was so eloquent, ne reticent, ne convoluted, ne indifferent. শুদ্ধ উত্তৰ eloquent. Her argument was so eloquent that everyone agreed with her. Next, identify the sentence with correct parallel structure. Correct parallel structure গঠিত তলৰ কোনটো sentence শুদ্ধ হয়? She likes reading to swim and dancing. She likes reading, swimming and dancing. She likes to read, swimming and to dance. She likes reading, to swim and to dance. শুদ্ধ উত্তৰ she likes reading, swimming and dancing. Next, choose the correct voice, active, passive. The results dashed by the committee. কি হ'ব? The results announced by the committee have been announced, announce নে announcing. শুদ্ধ উত্তৰ have been announced হ'ব. Next question, choose the correct statement about the curriculum. Curriculumৰ লগত জড়িত শুদ্ধ উত্তৰ কি হ'ব? মই ইয়াত ডাইৰেক্ট উত্তৰটো লৈ আনিছোঁ. এইটো মই প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ ডাইৰেক্ট উঠোৱা. Teacher should prepare his/her own scheme of teaching on the basis of the curriculum. Next, choose the correct option to complete the sentence. When I entered the room, she এইটো হ'ব was reading a book. Next, choose the correct passive voice form of the following sentence. She was singing a song. Correct passive voice to হ'ব a song was being sung by her. Next, choose the correct option of determiners. He was gone to study in dash European study. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব a European study. মানে য'তে ইউ লিখা সাউন্ড হয় তাত সদায় এ হ'ব. Next, identify the auxiliary verb in the following sentence. Auxiliary verb কোনটো হ'ব? I have been looking for a better job. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব have. Have to auxiliary verb হয়. Next, select the right adverb to complete the following sentence. Right adverb to আমি বিচাৰিব লাগে এই সেন্টেন্সটো কমপ্লিট কৰিবলৈ. এইটো previous year question paper হয়. Mohan did well in the examination because he worked dash. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব hard. Next, choose the appropriate preposition to fill in the blank. The nurse rushed out to call dash the doctor. কি হ'ব? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব on the doctor. Next, which is the correct indirect narration of the following sentence? তলৰ কোনটো indirect narration হয়? Correct হয়. The teacher asked me when did Alexander invade India? এইটো হৈছে প্ৰশ্ন. উত্তৰটো হ'ব The teacher asked me when Alexander invaded India. আক্ৰমণ কৰিছিল. Identify the adjective clause. গতিকে প্ৰশ্নত অপশ্যন বহুত আছিল. মই ডাইৰেক্ট উত্তৰটো দিছোঁ. I know the person who came here. গতিকে এইটো adjective clauseৰে গঠিত. Next, choose the correct sentence. Correct sentence কোনটো হ'ব? She don't like coffee. She doesn't likes coffee. She doesn't like coffee. She don't likes coffee. শুদ্ধ উত্তৰ she doesn't like coffee. Next, which word is synonym for enormous? Enormousৰ synonym কি হ'ব? Tiny, huge, little, narrow. শুদ্ধ উত্তৰ huge হ'ব. Next, he quickly finished his homework. তো ইয়াত part of speech to কোনটো হয়? মানে কোনটো part of speech ইয়াত underline বুলি কৈছিল কিন্তু underline ইয়াত নাই. গতিকে ইয়াত quickly to হ'ব. Quickly to adverb হয়. Next, fill in the blank with correct preposition. He is good dash mathematics. He is good in mathematics at on নে কি নে with at হ'ব.
Choose the correctly punctuated sentence. Correctly punctuated sentence কোনটো হ'ব? Can you please tell me the time? Can you please tell me the time? Can you please tell me the time? ইয়াত মানে punctuation তো সব খেলি মেলি বেলেগ বেলেগে দিয়া আছে। শুদ্ধটো কি হ'ব? Can you, comma, please, comma, tell me the time. শুদ্ধ উত্তৰ Can you please tell me the time? Question mark. Next, select the word that fits the blank. তলৰ কোনটো ভালকৈ খাপ খাব? She dash to the store yesterday. She goes, gone, went, going. শুদ্ধ উত্তৰ went to the store yesterday হ'ব। Which is a correct statement about noun. Nounor লগত জড়িত তলৰ কোনটো উক্তি শুদ্ধ হয়? All nouns are abstract. Nouns only refer to living things, and noun is the name of a person, place, or thing. Nouns cannot be plural. শুদ্ধ উত্তৰ and noun is the name of a person, place, or thing. Next, identify the sentence in passive voice. Passive voice ot থকা sentence to আমি চিনাক্ত কৰিব লাগে। She ate the cake. The cake was eaten by her. She is eating the cake. She eats cake daily. শুদ্ধ উত্তৰ the cake was eaten by her. Next, choose the correct spelling. Correct spelling কোনটো হ'ব? চাই লওক। শুদ্ধ উত্তৰ মই কৈ দিছোঁ NECESSARY. Next, what is the correct meaning of the idiom spill the beans? Spill the beans or correct idiom কি হ'ব? To ruin something, to reveal a secret, to clean up a mess, to plant seeds, to reveal a secret হ'ব। Next, select the correct article for the blank. I saw dash eagle flying in the sky. A eagle, an eagle, the eagle, no article, an eagle হ'ব। Choose the correctly spelled word. কি হ'ব? মই ডাইৰেক্ট উত্তৰ কৈছোঁ COMMITTE committee. Next, I identify the type of sentence. A sentence to key type of sentence hoy. What a beautiful day! Exclamatory mark. Declarative, interrogative, exclamatory, imperative. শুদ্ধ উত্তৰ exclamatory হ'ব। Next, pick the correct tense for the sentence. কি হ'ব? She does her homework before dinner yesterday. Finishes, finished, will finish, finishing. Finished her homework হ'ব। Next, select the correct synonym for benevolent. Benevolent synonym কি হ'ব? Cruel, kind, greedy, strict. Kind হ'ব। Complete the sentence with the correct preposition. He has been living in the city dash 2010. For, since, on, at. Since হ'ব। Identify the adjective in the sentence. Adjective কোনটো হয়? The tall man is standing near the window. Tall man standing window. শুদ্ধ উত্তৰ tall. Choose the correct option to make the sentence passive. The cat chased the mouse. Passive hot kuntu ase. The mouse was chased by the cat. The cat is chasing the mouse. The cat was chasing the mouse. The mouse is chased by the cat. The mouse was chased by the cat. শুদ্ধ উত্তৰ। Next, find the correct antonym for generous. Generous or correct antonym কি হ'ব? Kind, mean, wealthy, helpful. Mean হ'ব। Next, identify the correct form of the verb in the blank. He does his breakfast when I arrive. Eats his breakfast. At, is eating, was eating. Was eating শুদ্ধ উত্তৰ। Choose the correct synonym for industrious. Industrious or synonym কি হ'ব? Lazy, hardworking, careless, ignorant. Hardworking হ'ব। Next, pick the correct preposition to complete the sentence. The train arrived dash time. In, at, on, for. On time হ'ব। ইয়াত she sings beautifully. Beautifully to কোনটো part of speechৰ লগত জড়িত? এইটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব adverb. Select the correct tense for the sentence. He does to school every day. Goes, when, going, will go. Goes to হ'ব। Find the correct antonym for ancient. জানে আপোনালোকে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব modern. Choose the correct option to complete the sentence. He succeeded because he worked very hardly, harder, hardest. Hard হ'ব। Select the correctly punctuated sentence. কোনটো হ'ব? শুদ্ধ উত্তৰ কৈ দিছোঁ Where is my book? Question mark. I can't find it. Full stop. Identify the correct form of the verb in the blank. The flowers dashed by the gardener yesterday. Water, watered, were watered, are watering, were watered হ'ব। Choose the correct article for the blank. She was to buy dash honest man's diary. A, and, the, no article. An honest man হ'ব। Select the proper indirect speech of the sentence. Indirect speech তলৰ কোনটো শুদ্ধ হ'ব? I am going to the market, she said. Direct উত্তৰলৈ যাওঁ। She said she was going to the market. Next, choose the correct passive form of the sentence. Passive form to কোনটো হ'ব correct? The chef looked at delicious meal. শুদ্ধ উত্তৰ A delicious meal was cooked by the
চেফ কুকড এ ডেলিচিয়াছ মিল মোৰ খেলি মেলি হ'ল শুদ্ধ উত্তৰ এ ডেলিচিয়াছ মিল ৱাজ কুকড বাই দ্য চেফ এইটো কি টাইপৰ চেণ্টেঞ্চ হয় আমি ডিছকাছ কৰিছিলোঁ এইটো নকৰোঁ আৰু select the correct conjunction to complete the sentence correct conjunction কোনটো হ'ব I stayed home dash it was raining heavily and but because although because হ'ব correct spelling এইটো গম পালোৱে increase or reduce হ'ব antonym correct option কি হ'ব she dash her homework before going out to play শুদ্ধ উত্তৰ had completed হ'ব correct preposition কি হ'ব he is fond of classical music Adjective কোনটো হয় the little girl wore a red dress শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব little Pick the correct option for the reported speech I will help you tomorrow she said to me শুদ্ধ উত্তৰ কি হ'ব she told me that she would help me the next day Identify the part of speech of the underlined word এইটো same হ'ব adverb তাৰ মানে earlier কথা কৈছে Correct কি হ'ব the baby is crying because it is feeling sleepy Choose the correct indirect narration. Where are you going? He asked her. শুদ্ধ উত্তৰ He asked her where she was going. Correct? এইটো আমি ডিছকাছ কৰিছিলোঁ Correct form the verb কি হ'ব If he had studied harder, he would have passed the exam. Beginner synonym start হ'ব আৰু correct tense কি হ'ব By the time they arrived, we had finished the dinner. Correct option কি হ'ব I have known him since we were children. Model verb to কি হ'ব তলৰ You dash not park your car here should could must may must adverb to কি হ'ব You spoke very politely to the guest politely to adverb হ'ব correct option to কি হ'ব sentence structure কাৰণে মানে what is the subject of the sentence subject to কোনটো হয় The dog barked loudly at the stranger শুদ্ধ উত্তৰ the dog ধন্যবাদ প্ৰিয় দৰ্শক হাইস্কুল আৰু হাই ছেকেণ্ডেৰী টেটৰ ইংৰাজী চেলেবাছৰ লগত জড়িত কেইটামান প্ৰশ্ন এই ভিডিঅ'টিত ডিছকাছ কৰিম এই ভিডিঅ'টিত ব্যৱহাৰ কৰা কুৱেশ্যনসমূহ মই প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যন পেপাৰৰ পৰা লৈছোঁ ছেম টু ছেম নহয় মই প্ৰশ্ন নিজে কনষ্ট্ৰাক্ট কৰিছোঁ কাৰণ ছেম টু ছেম তো এনেও নাহে কিন্তু ছেম টু ছেম হয়তো পেটাৰ্ণ আহি যাব পাৰে সেইকাৰণে এই ভিডিঅ'টো সহায় হ'ব বুলি আশা ৰাখি মই বনালোঁ আৰম্ভ কৰোঁ Choose the word / phrase nearest in meaning to the underlined word phrase. Underline ইয়াত সেইটো অহা নাই গতিকে মই নিজে কৈ দিম কোনটো underline হয় Choose the word phrase nearest in meaning to the underlined word বা phrase ইয়াত কৈছে আটাইতকৈ কাষৰীয়া মিনিং থকা শব্দটো আমি বিচাৰিব লাগে যিটো underline শব্দ হয় underline শব্দ ইয়াত gregarious হ'ব এইটো আণ্ডাৰলাইন শব্দ হয় গতিকে ইয়াৰ মিনিংটো কি হ'ব ইন্ট্ৰভাৰ্টেড ছ'চিয়েবল হষ্টাইল এৰগেণ্ট গতিকে চি হেজ এ গ্ৰেগাৰিয়াছ পাৰ্চনেলিটিটো হ'ব ছ'চিয়েবল মানে সমাজৰ লগত মিলি যোৱা মানুহৰ লগত ফটককৈ মিলা তেনে ব্যক্তিত্ব অ'কে তাৰপিছত দ্য ৱৰ্কাৰ্ছ ৱেৰ এগ্ৰিভড এই এগ্ৰিভটো হৈছে আমাৰ শব্দ ইয়াৰ একেবাৰে নিয়াৰেষ্ট শব্দটো কি হ'ব মানে মিনিংটো দ্য ৱৰ্কাৰ্ছ ৱেৰ এগ্ৰিভ বাই দ্য আনফেয়াৰ ডিছমিছেল প্লিজড ইনডিফাৰেণ্ট ৰিজেনফুল অব্লিভিয়াছ ৰিজেনফুল হ'ব অ'কে তাৰপিছত চুজ দ্য ৱৰ্ড ফ্ৰেজ ডেট ইজ ক্লজেষ্ট টু দ্য অপ'জিট ইন মিনিং অফ দ্য আণ্ডাৰলাইন ৱৰ্ড ফ্ৰেজ ইয়াত আমাক এতিয়া আটাইতকৈ কাষৰ অপ'জিট শব্দটো কোনটো হ'ব সেইটো চুজ কৰিবলৈ দিছে আৰু আমাৰ শব্দটো হ'ব ইম্পিকেবল His behavior was deemed impeccable, flawless, faulty, commendable, নে significant. ইয়াত কৈছে আমাক আটাইতকৈ কাষৰ এণ্টনিম অপজিট শব্দ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব faulty. Impeccable মানে নিখুঁত faulty মানে ভুল থকা নেক্সট The lecture was rather tedious. এই tedious শব্দটো ইয়াৰ আটাইতকৈ কাষৰ বিপৰীত শব্দটো কি হ'ব The lecture was rather tedious. Boring, engaging, lengthy, frustrating. শুদ্ধ উত্তৰ engaging. Tedious মানে boring হয় গতিকে ইয়াৰ উলোটা engaging. Next. Fill in the blanks with the correct option given below each question. The students were excited to receive
dash prizes for their performance. The students were excited to receive their prizes. THERE, THEY, apostrophe RE, and none of the above. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব their, THEIR, their prizes. Next প্ৰশ্ন. He dash his best friend to the wedding. He dash his best friend to the wedding. He invites his best friend to the wedding. Invited, will invites, is inviting. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব he invited. Next. She took all the necessary steps to dash the problem effectively. She took all the necessary steps to resolve the problem. Ne dissolves, ne resolving, ne resolved. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব resolve. ইডি নাখায়. Next. The teacher's explanation was lucid and easy to understand. শিক্ষকজনৰ যি ব্যাখ্যা আছিল খুবেই সহজতে বুজি পোৱা আছিল আৰু বহুত মানে ভাল আছিল. গতিকে এই গোটেই চেণ্টেন্সটোক বুজাবলৈ আপুনি কি শব্দটো নিয়াৰেষ্ট হ'ব? কনফিউজিং, ক্লিয়াৰ, ব্ৰিফ, কমপ্লিকেটেড. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ক্লিয়াৰ. Okay, next. His audacious actions impress everyone in the room. Audacious মানে হৈছে সাহসী. তেওঁ সাহসী কাৰ্যই ৰুমত থকা সকলোকে মানে ইমপ্ৰেছ কৰিলে, চবে ভাল পালে. গতিকে এই গোটেই চেণ্টেন্সটোক বুজাবলৈ কোনটো শ্ৰেষ্ঠ শব্দ? ৰেকলেছ, বল্ড, টিমিড, কচিয়াছ. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব বল্ড. বল্ড মানে সাহস. নেক্সট. She showed great fortitude during the crisis. ফৰ্টিটিউড মানে যিমানেই প্ৰব্লেম নহওক কিয় আপুনি তথাপিও সাহসেৰে যুঁজি আছে. আপোনাৰ ঘৰ জ্বলি গ'ল, আপোনাৰ যিমান যি চব হেৰাই গ'ল, পইচা নাই, তথাপিও আপুনি যুঁজি আছে, তাক ক'ব ফৰ্টিটিউড. She showed great fortitude during the crisis. গতিকে এই চেণ্টেন্সটোক বুজাবলৈ আপুনি কি শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিব? কাৰেজ, ফিয়াৰ, হেজিটেশ্যন, উইকনেছ. কাৰেজ. নেক্সট. Choose the word/phrase that is closest to the opposite in meaning of the underlined word. The atmosphere at the party was serene. গতিকে serene শব্দৰ আটাইতকৈ ক্লজেষ্ট অপজিটটো কি হ'ব? পিচফুল, কেঅটিক, কাম, ট্ৰেংকুইল. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব কেঅটিক. His arguments were plausible. প্লাউজিবলৰ আটাইতকৈ কাষৰ অপজিটটো কি হ'ব? বিলিভেবল, ৰিজনেবল, ডাউটফুল নে লজিকেল? ডাউটফুল হ'ব. The solution was temporary. পাৰ্মানেণ্ট হ'ব, ফ্লিটিং হ'ব, প্ৰভিজনেল হ'ব, আনষ্টেবল. টেম্পৰেৰী শব্দৰ কথা কৈছে. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব পাৰ্মানেণ্ট. নেক্সট. Fill in the blanks with the correct option given below each question. ইয়াত আমাক আটাইতকৈ শুদ্ধটো চুজ কৰিবলৈ দিছে. He is dash at solving difficult mathematical problems. He is adept. ADEPT নে ADOPT নে none of the above? ADEPT হ'ব. He is adept at solving মানে সক্ষম বা তেওঁৰ সেইটো মানে আছে, গুড স্কিল আছে. Next. She decided to stay home dash it was raining heavily. She decided to stay home because, although, unless, despite. শুদ্ধ উত্তৰ because হ'ব. They were eager to hear the final dash of the competition. They were eager to hear the final result of the competition. Results নে resulting নে resultant? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব results of the competition. Next. Almost everyone falls dash on the first try. কি হ'ব? In passing his driver's test, to pass his driver's test, to have passed his driver's test নে passing his driver's test? শুদ্ধ উত্তৰ to pass his driver's test. Next. The novel ideas suggested by the employee dash by the management. The novel ideas suggested by the employee have been appreciated for, were appreciative of, were appreciated by. শুদ্ধ উত্তৰ were appreciated by the management. Next. Dash reached there when he arrived. Hardly had I reached there when he arrived নে hardly I have hardly নে I had hardly? শুদ্ধ উত্তৰ hardly had I. Next. He is one of the best players dash that would have ever lived, that have ever lived, that would ever live, that has ever lived. শুদ্ধ উত্তৰ that have ever lived হ'ব. Next. ইয়াত আমাক 4টামান অপশ্যন দিব, আমি সেইটোক মিলাই এটা কনষ্ট্ৰাক্ট কৰিব লাগে চেণ্টেন্স এটা.
72 people. P কৈছে reports PTI, Q কৈছে were affected by food poisoning, R কৈছে including several women and children, S কৈছে of the Tilak Bihar area of West Delhi. শুদ্ধ উত্তৰ প্ৰপাৰ সিকুৱেন্সটো কি হ'ব RSQP, SQRP, RSPQ, RSQP. শুদ্ধ উত্তৰ মই কৈ দিছোঁ RSQP হ'ব. RSQP মানে হৈছে ইনক্লুডিং সেভাৰেল উইমেন এণ্ড চিলড্ৰেন, এইটো আহিব। তাৰপিছত এছটো আহিব অফ তিলক বিহাৰ এৰিয়া অফ ৱেষ্ট দিল্লী, তাৰপিছত ৱেৰ এফেক্টেড বাই ফুড পয়জনিং কিউ, তাৰপিছত পি ৰিপৰ্টছ PTI. নেক্সট অল ৰিলিজনছ আৰ একেই। পিটো কৈছে টু এডভান্স দ্য কজ অফ পিচ, কিউটো কৈছে ইন এ হোলি পাৰ্টনাৰশ্বিপ, আৰ কৈছে জাষ্টিছ এণ্ড ফ্ৰীডম, এছ কৈছে বাউণ্ড টুগেডাৰ। কি হ'ব দ্য প্ৰপাৰ সিকুৱেন্স শুড বি হোৱাট PQRS, PRQS, SPQR, SQPR. শুদ্ধ উত্তৰ PRQS. PRQS to advance the cause of peace, justice and freedom in a Q hobo in a holy partnership bound together. Next, choose the correct sentence. Correct sentence kuntu hobo she don't like coffee, she doesn't like coffee, she doesn't like coffee, she don't likes coffee, she doesn't like coffee. Huddha. Next, I dash tennis every Sunday morning, am playing, plays, have played. Huddha play hobo. The teacher said that art dash round is was where had been round is round. Next, the book dash on the table belongs to me. The book laying on the table, lying, lies, laying. Lying on the table. Pori ase. The principal and the secretary dash arrive, has, have, had, was, have arrived. She prefers tea. Eto jane apnaloke dash coffee. Eto hobo two coffee. Choose the correct indirect speech. She said, I am reading a novel. Indirect speech uliabo lage. She said that she is reading a novel. She said that she was reading a novel. She said that I was reading a novel. She said that I am reading a novel. She said that she was reading a novel. Next, the old man was too tired, dash walk any further. The old man was too tired, dash walk any further. To walk any further, so walk any further, that walk any further, for walk any further. To walk any further. Identify the error. Bhul to bisaribo lage. Neither the boy nor his parents is attending the meeting. Yet bhul kot ase. Neither to nige. The boy to nige. Nor his parents nige is. Is. Neither the boy nor his parents are attending the meeting. Goteke are khabo yat. Next, choose the correct passive form. Passive form no kundu hobo. They completed the project yesterday. Education. The project was completed by them yesterday. The project had been completed yesterday. The project is completed yesterday. The project has been completed by them yesterday. Uddhautar hobo. The project was completed by them yesterday. Next, this is not in accordance dash the rules of organization. This is not in accordance to the rules of the organization with, of, by. Uddhautar with the hobo. If neither of them dash it is not advisable to proceed further. If neither of them are to be trusted, has to be trusted, is to be trusted, may be trusted, is to be trusted. To answer accurately is more important than dash. A quick finish, finish quickly, to finish quickly, you finish quickly. Huddhautar finishing quickly. Next, he had begun to develop the qualities that he tests in later years. Was going to be needed, had gone to need, was later to need, was going to need. Huddhautar was later to need. Next, you must attend dash the lecture, on the lecture, with the lecture, to the lecture, no proposition required. Huddhautar hobo to the lecture. Next, if I dash one more question, I would have passed. If I had answered, would have answered, would answer, answered. Huddhautar hobo had answered one more question, I would have passed. He promised dash me a post in his department. To have given, having given, have given, to give. To give over. He promised to give me a post in his department. Next, we don't know what dash him to commit this crime. We don't know what roused, prompted, excited, attracted. Huddhautar prompted. Next, every day last week my aunt dash a plate. Breaks a plate, was broken, broke, has broken. Broke a plate hobo. Almost everyone falls dash on the first try. In passing his driver's test, to pass his driver's test, এটা আমি ডিসকাস কৰিছিলোঁ ডাইৰেক্ট উত্তৰলৈ যাওঁ. To pass his driver's test হ'ব. She insisted dash attending the meeting despite her illness. In attending, on attending, about, with. Huddhautar on attending. The teacher was angry dash the students for being late.
to on with about শুদ্ধ উত্তৰ with the students for being late হ'ব The project has been delayed dash unforeseen circumstances because due to owing for শুদ্ধ উত্তৰ due to he is looking forward dash his vacation next week on to at for শুদ্ধ উত্তৰ to his vacation next week It's high time we dash our plans for the future make mad are making will make mad হ'ব If I dash more carefully I wouldn't have broken the glass would walk head walk শুদ্ধ উত্তৰ head walk more carefully হ'ব She prefers coffee এটো গম পায় to হ'ব in the morning The child dash when his mother entered the room. The child dash was sleeping, sleeps, is sleeping, has been sleeping, was sleeping hobo. The manager demanded that the report dash immediately. Is submitted, was submitted, be submitted, to be submitted hobo. She dashed the job offer because it did not meet her expectations. Turn down, turn off, turn over, turned out. Turn down hobo. Despite the professor's articulate explanation, the concept remained dash to most of the students. Ambiguous, conspicuous, lucid, tangible. Ambiguous. Next, had she dashed her research thoroughly, she would have avoided the mistake. Conducted, conduct, had conducted, was conducting, conducted. The committee, as well as the chairperson dash in agreement with the proposal is, are, where, have been. Is. The politician's speech was riddled with dash arguments, making it difficult to take him seriously. Cogent, fallacious, pertinent, valid. Fallacious. No sooner dash the train arrived than the passengers rushed to board it. Thus did had hobo. The new regulations aim to dash the gap between the wealthy and the impoverished. Exacerbate, ameliorate, consolidate, delineate. শুদ্ধ উত্তৰ ameliorate হ'ব Next, if the data is accurate, we can proceed with the analysis. Where was had been are হ'ব She spoke with such dash that even her detractors were compelled to listen. Apathy, conviction, ambiguity, diffidence, conviction হ'ব The evidence was deemed dash by the court and thus inadmissible, irrefutable, extraneous, cogent, substantiated. শুদ্ধ উত্তৰ extraneous Next, the CEO's vision was both dash and inspiring, paving the way for unprecedented innovation. Myopic and inspiring, prescient, mundane, trivial. শুদ্ধ উত্তৰ prescient হ'ব গতিকে ইয়াতে সামৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ Keep practicing প্ৰিয় দৰ্শক হাইস্কুল আৰু হাই ছেকেণ্ডেৰী টেটৰ ইংৰাজী পাঠ্যক্ৰমৰ লগত জড়িত কেইটামান প্ৰশ্ন এই ভিডিঅ'টিত ডিছকাছ কৰিম প্ৰথম প্ৰশ্নটি হ'ল Select the most appropriate antonym of the given word. শব্দ এটা দিয়া আছে তাৰ বিপৰীত শব্দ তাৰ মানে antonym আমাক উলিয়াবলৈ কৈছে astute astute astuteৰ antonymটো কি হ'ব stupid temporary illegal নে dispute astuteৰ antonym হ'ব stupid astute মানে জ্ঞানী বিজ্ঞ লোক next Sentences of a paragraph are given below in jumbled order. Select the option that arranges the sentences in the correct logical sequence to form a meaningful and coherent paragraph. Yet, sentence ji dia ase optionot kheli melike dia ase etia amak he gute gita milai eta purnango roop dibo le koise ইয়াত কৈছে number A this figure is predicted to climb as the percentage of Americans residing in rural areas falls by an average of 1.6% annually B the United Nations report that India's urban population is growing at a rate of 1.1% annually while the country's rural population is shrinking at a rate of 0.37 annually C while 82% of Americans live in urban settings only 30% of Indians do so D it's still a considerably smaller percentage of the Indian population than it is in the US that resides in urban areas গতিকে গোটেই চাৰিটা অপশ্যন মই পঢ়ি দিলোঁ এতিয়া আমাক শুদ্ধ অপশ্যনটো বিচাৰিব লাগে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো পজ কৰি যদি নিজে কৰিব বিচাৰিছে পজ কৰি পিনি চুজ কৰক তাৰপিছত মই এতিয়া উত্তৰটো কৈ দিছোঁ কোনটো হ'ব DBSC SEBD নে কি শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব BDCA প্ৰথমে B টো আহিব তাৰপিছত D টো
তাৰপিছত C2 তাৰপিছত A. Next, parts of a sentence are given below in jumbled order. Arrange the parts in the correct order to form a meaningful sentence. ইয়াত যি অপশ্যনত চেণ্টেন্স দিয়া আছে খেলিমেলিকৈ দিয়া আছে জাম্বলভাৱে দিয়া আছে তাক আমি মিনিংফুল চেণ্টেন্স এটালৈ নিব লাগে এ কৈছে টু বিকাম সেভিয়াৰলি seasick, বি এ world tour but he was, চি এ nervous flyer and tended, ডি he wanted to go on. শুদ্ধ উত্তৰ কি হ'ব বি ডি এ চি এ ডি বি চি চি এ ডি বি নে ডি বি চি এ এইটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ডিটো প্ৰথমে আহিব হি ৱান্টেড টু গ' অন তাৰপিছত বি এ ৱৰ্ল্ড ট'ৰ বাট হি ৱাজ তাৰপিছত আহিব চি তাৰমানে এ নাৰ্ভাছ ফ্লায়াৰ এণ্ড টেণ্ডেড তাৰপিছত টু বিকাম ছেভিয়াৰলি চিক নেক্সট প্ৰশ্ন select the option that can be used as a one word substitute for the given group of words. তলৰ কোনটো শব্দ এটা শব্দত প্ৰকাশ কৰাৰ লগত জড়িত হ'ব study of flying airplanes. এৰোপ্লেন যিটো ফ্লাই কৰে তাক যদি আপুনি অধ্যয়ন কৰিব বিচাৰে তাক কি বুলি ক'ব এভিয়েশ্যন এলকেমি এষ্ট্ৰনমি একাউষ্টিক্স শুদ্ধ উত্তৰ এভিয়েশ্যন নেক্সট select the option that expresses the given sentence in passive voice. যিটো আমাক চেণ্টেন্স দিয়া আছে আমি এনেকুৱা চেণ্টেন্সটো মানে কোনটো শুদ্ধ চেণ্টেন্স হ'ব সেইটো উলিয়াব লাগে যি পেছিভ ফৰ্মত আছে আমাৰ প্ৰশ্নটো হ'ল A famous company conducted the workshop for its customers. এইটো চেণ্টেন্স গতিকে শুদ্ধটো কোনটো হ'ব The workshop were conducted by a famous company for its customers. The workshop had been conducted by a famous company for its customers. The workshop was conducted by a famous company for its customers. এইটো শুদ্ধ হ'ব The workshop was conducted by a famous company for its customers. Next, select the option that expresses the given sentence in active voice. আমাক চেণ্টেন্স দিয়া আছে ইয়াক আমি এক্টিভ ভইচলৈ নিব লাগে How have they been ordered by the minister? Select the option that expresses the given sentence in active voice. গতিকে শুদ্ধটো কি হ'ব How have the minister ordered them? How had the minister ordered them? How did the minister order them? নে How has the minister ordered them? How has the minister ordered them? শুদ্ধ উত্তৰ Next, select the most appropriate synonym of the word obstinate. Obstinateৰ আটাইতকৈ বেছি ইয়াত appropriate হোৱা synonymটো কি হ'ব Obstinateৰ flexible, stubborn, generous, silent. শুদ্ধ উত্তৰ Obstinate মানে জেদি গতিকে stubbornটো শুদ্ধ হ'ব Next, arrange the jumble parts of the sentence into a meaningful order. একেই jumble sentence. A কৈছে the book though expensive, B is worth every penny, C for its profound insights, D an excellent illustrations. শুদ্ধ উত্তৰ কি হ'ব A B C D গোটেইকেইটা শুদ্ধ দীঘলকৈ মানে শুদ্ধ The book though expensive is worth every penny for its profound insights and excellent illustrations. Next, choose the correct one word substitute for the phrase. গতিকে এটা শব্দত প্ৰকাশ কৰিবলৈ কোনটো শব্দৰে পাৰি A person who believes in fate. এনে ব্যক্তি যি কপালত বিশ্বাস কৰে Optimist, realist, pessimist, fatalist. অকল কপাল মতে চলে তাক ক'বা fatalist. Next, convert the following sentence to passive voice. Passive voice হ'লে নিব দিছে They will complete the project next week. The project was completed next week by them. নে The project will be completed next week by them. গতিকে এইটোৱে হ'ব The project will be completed next week by them. Next, choose the option that best replaces the given phrase in active voice. The decision was made by the committee. এইটো হৈছে sentence ইয়াক আমি active হ'লে নিব লাগে The committee has made the decision. The committee will make the decision. The committee made the decision. এইটো শুদ্ধ হ'ব Next, select the most appropriate antonym of the word rigid. Rigidৰ আটাইতকৈ উপযুক্ত বিপৰীত শব্দটো কি হ'ব flexible হ'ব flexible. Next, choose the most appropriate option to substitute the underlined part of the following sentence. The teacher emphasized the need for honest and diligent efforts to succeed. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ডাইৰেক্ট উত্তৰলৈ যাওঁ honest and hardworking. Honest and hardworking. Next, the following sentence has been divided into 4 segments. Identify the segment that contains an error.
গতিকে ইয়াত চাৰিটা আমাক পাৰ্ট দিয়া আছে কোনটোত ভুল আছে দ্য নিউ মেনেজাৰ ৱাজ এপইণ্টেড ইন দ্য অফিচ অন লাষ্ট ফ্ৰাইডে ভুল ক'ত সব শুদ্ধ আছে অন লাষ্ট ফ্ৰাইডে নহ'ব এইটো ভুল মানে এইটো ভুল কিন্তু প্ৰশ্নৰ কাৰণে আমাৰ এইটো শুদ্ধ ইন দ্য লাষ্ট ফ্ৰাইডে এইটো হ'ব অন লাষ্ট ফ্ৰাইডে নহয় অন লাষ্ট ফ্ৰাইডেটো সেইকাৰণে আমাৰ ইয়াত মানে ভুল কাৰণে এইটো শুদ্ধ হ'ল নেক্সট select the most appropriate synonym of the word in brackets to fill in the blank she completed her work with great কি হ'ব enthusiasm commitment expertise punctuality শুদ্ধ উত্তৰত হ'ব commitment next select the most appropriate antonym of the given word optimistic or antonym to কি হ'ব cheerful pessimistic confident enthusiastic pessimistic হ'ব optimistic মানে হৈছে যে আশাবাদী আৰু pessimistic মানে নিৰাশাবাদী next complete the sentence with the most appropriate set of antonyms for the highlighted word the movie's ending was dash disappointing but dash entertaining কি হ'ব unexpectedly highly slightly somewhat utterly incredibly genuinely deeply utterly incredibly হ'ব the movie's ending was utterly disappointing বহুত বেছি disappointing সম্পূৰ্ণৰূপে utterly মানে but incredibly মানে বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰি তেনেকুৱাকে মনোৰঞ্জন দিছে মানে next select the most appropriate homophone to fill in the blank homophone মানে যেটো মানে দেখাত সেম লাগে the students could not read the teacher's handwriting REED read হ'ব নে READ হ'ব নে RID নে WRITE homophone the students should not read the teacher's handwriting ইয়াত appropriate homophoneৰ কথা কৈছে আটাইতকৈ appropriate homophoneটো কোনটো হ'ব ইয়াত কোনটো শব্দ শুদ্ধ হ'ব হেতু কোৱা নাই গতিকে read টো ইয়াত নহব READ নহব REED টো হ'ব next the following sentence has been divided into 4 segments identify the segment that contains a grammatical error code grammatically ভুল আছে চাৰিটা পাৰ্টৰ ভিতৰত the students dash in the class dash was making noise dash when the teacher entered the students in the class was making noise to এটো ভুল গতিকে আমাৰ কাৰণে এটো শুদ্ধ next select the most appropriate option to substitute the underlined part of the following sentence the chairman decided to postpone the meeting due to unavoidable circumstances unavoidable circumstances ঠাইত মানে কোনটো ইয়াত খাব ভালকে delay the meeting cancel the meeting put off the meeting শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব next the following sentence has been divided into 4 segments চাৰিটা segment আছে কি হ'ব she told me that she has completed the project before the deadline ক'ত আছে শুদ্ধ she told me that she has completed the project before the deadline she has completed এটো আমাৰ কাৰণে শুদ্ধ হ'ব এটো মানে ভুল হয় she has ইয়াত নাখাব next select the most appropriate synonym of the word in brackets to fill in the blank his explanation was so dash that it left no room for confusion তাৰ এক্সপ্ৰেছন খুব ভাল আছিল কোনটো হ'ব unclear elaborate clear brief clear হ'ব select the most appropriate antonym of the given word generous or antonym কি হ'ব stingy হ'ব STINGY complete the sentence with the most appropriate set of antonyms for the highlighted word the atmosphere at the party was dash lively at the beginning but dash boring toward the end exceedingly ne slightly moderately quiet ne extremely dreadfully gotike the atmosphere at the party was extremely lively hobo at the beginning but dreadfully boring towards the end next select the most appropriate homophone to fill in the blank the farmer sold a dash of wheat in the market pear pale of wheat in the market etu শুদ্ধ the following sentence has been divided into 4 segments identify the segment that contains a grammatical error ভুল ক'ত neither the manager nor the employees is responsible for the delay গতিকে শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব neither the manager নে nor the employees নে is responsible হ'ব কিয় হ'ব কাৰণ
ইয়াত subject verb agreement হোৱা নাই select the most appropriate option to substitute the underlined segment in the given sentence if no substitution is required select no substitution the scientists have developed a vaccine what may help in preventing the disease গতিকে ইয়াত what may নহ'ব which may help in preventing the disease এইটো খাব লাগে ইয়াত next select the most appropriate option to substitute the underlined part of the following sentence the teacher advised the students to be punctual in the class গতিকে punctual in the class or ঠাইত to arrive on time for class এইটো হ'ব the following মানে হ'ব আৰু same হ'ব ভুল নহয় the following sentence has been divided in একেটা চাৰিটা পাৰ্টত আছে one of the players who was injured in the match were taken to the hospital শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব one of the players ঠিকে আছে who was injured ঠিকে আছে in the match ঠিকে আছে were taken to the hospital to ভুল হ'ব কিন্তু হে ভুলটো আমাৰ কাৰণে শুদ্ধ next select the most appropriate synonym of the word in brackets to fill in the blank the new policy was implemented to provide a comprehensive understanding of the subject কি হ'ব partial thorough limited vague thorough হ'ব select the most appropriate antonym of the given word compulsory antonym কি হ'ব optional হ'ব complete the sentence the movie started on a dash note but the ending was extremely dash শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব the movie started on a cheerful note but the ending was extremely depressing appropriate homophone to কি হ'ব the knight wore shining dash to the battlefield armor to the battlefield হ'ব এইটো কোনটো ভুল neither the workers nor the manager were informed about the changes neither the workers ঠিক nor the manager ঠিক were informed এইটো ঠিক নাই গতিকে এইটো আমাৰ কাৰণে শুদ্ধ the students were instructed to complete their work although some of them did not take it seriously ভুল ক'ত though some of them did not take it seriously এইটোৱে ভুল গতিকে এইটো আমাৰ কাৰণে শুদ্ধ select the most appropriate synonym of the word in brackets to fill in the blank the results of the study were leaving the scientist puzzle কি হ'ব clear vague precise direct vague হ'ব select the most appropriate antonym of the given word rigid or antonym হ'ব flexible the professor explained the topic in detail so that everyone could understand কি হ'ব briefly so that everyone could understand নহয় in detail to ensure clarity এইটো শুদ্ধ উত্তৰ চাৰিটা ছেগমেণ্ট আছে শুদ্ধ কোনটো each of the employees are responsible for completing the task assigned to them are responsible এইটো শুদ্ধ মানে এইটো ভুল হ'ব কিন্তু আমাৰ কাৰণে শুদ্ধ the detectives findings were dash surprising everyone involved in the case shocking এইটো শুদ্ধ হ'ব appropriate antonym কি হ'ব transparent শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব obvious clear নে opaque হ'ব The sentence to মিলাব দিছে her approach to solving the issue was dash but her execution was dash গতিকে her approach to solving the issue was strategic but her execution was chaotic এইটো হ'ব most appropriate কি হ'ব the court delivered its dash after a long trial verdict হ'ব ভুল ক'ত the committee have decided to postpone the meeting due to unavoidable circumstances have decided এইটো ভুল The manager told the team to focus on the quality of work even though it might take more time. গতিকে ক'ত ভুল মানে ক'ত আমি এইটো ঠিক কৰিব পাৰোঁ although it could take more time এইটো The artist's performance was dash leaving the audience mesmerized. Ordinary, remarkable, usual, forgettable. The artist's performance was remarkable হ'ব Optimistic or জানে আপোনালোকে pessimistic হ'ব The scientists remained dash about their findings despite criticism. Stubborn হ'ব stubborn about their findings The government is planning to implement the policy to ensure equal opportunities for everyone শুদ্ধ উত্তৰ to make sure everyone benefit এইটো হ'ব Neither the manager nor his assistants is available to attend the meeting is available এইটো হ'ব Precise or antonym কি হ'ব ambiguous হ'ব The shepherd took his sheep to the dash in the mountains. Herd, to the herd, H-E-R-D, এইটো শুদ্ধ চাৰিটা অপশ্যন আছে কোনটো হ'ব The teacher and the students was discussing the upcoming project. Was discussing এইটো ভুল She bought a new dress which costed her a fortune. Which cost her a fortune.
এইটো হ'ব শুদ্ধটো The athlete's performance was dash come and earn him great applause praiseworthy হ'ব arroganter antonym কি হ'ব humble হ'ব His argument was dash but his tone was surprisingly dash গতিকে ডাইৰেক্ট উত্তৰ his argument was harsh but his tone was surprisingly polite ইয়াতে সামৰিছোঁ ধন্যবাদ প্ৰিয় দৰ্শক হাইস্কুল আৰু হাই ছেকেণ্ডেৰী টেটৰ লগত জড়িত ইংৰাজী বিষয়ৰ কেইটামান প্ৰশ্ন এই ভিডিঅ'টি ডিছকাছ কৰিম প্ৰথম প্ৰশ্নটি হ'ল Sentences of a paragraph are given below in jumble order. Select the option that arranges the sentences in the correct order to form a meaningful and coherent paragraph. প্ৰশ্নটোত আমাক পেৰাগ্ৰাফ দিয়া আছে আৰু সেই পেৰাগ্ৰাফটো জাম্বল অৰ্ডাৰত দিয়া আছে মানে বিশৃংখলভাৱে দিয়া আছে আমি শৃংখলাবদ্ধভাৱে সজাই এটা অৰ্থপূৰ্ণ সেন্টেন্স ক্ৰিয়েট কৰিব লাগে A question summative assessment is the assignment of the student's performance at the end of the academic term. B question this new pattern ensures that besides just textbook teaching and learning, effective child-teacher interaction is encouraged. C question the CBSE envisages two types of examination, formative and summative. D question formative assessment is a part of the teaching learning process and is done through conversation, quizzes, interviews, projects, assignments, etc. এই চাৰিটাৰ ভিতৰত আপোনালোকে মানে গোটেইকেইটাক মিলাই এটা সেন্টেন্স ক্ৰিয়েট কৰক ভিডিঅ'টো পজ কৰি নিজাববীয়াকৈ কমপ্লিট কৰক অপশ্যন আছে BCAD, DSCB, ABCD আৰু CDAB শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব CDAB আপোনালোকে নিজে মিলাই ল'ব CDAB নেক্সট কোৱেশ্যন Select the most appropriate synonym of the word in bold. The choice was judicious as further events proved. Synonym to ki hobo? Judiciouser. Silly nohoy, hasty nohoy, ridiculous nohoy, prudent hobo. Next, select the most appropriate option to substitute the underlined segment in the given sentence. The betrayal of the country was at last unmasked. The betrayal of the country was at last unmasked. গতিকে betrayalৰ ঠাইত আমি কি খোৱালে ভাল হ'ব traitor, truant, transgressor নে theist শুদ্ধ উত্তৰ transgressor হ'ব next select the most appropriate meaning of the given idiom let the dust settle let the dust settler meaning কি হ'ব to make use of situation wait for the other person to make a move নে to make a space tidy নে to wait for a situation to become clear or certain গতিকে এইটোৱে হ'ব let the dust settle next select the option that substitutes the incorrectly spelled word in the given sentence in any time of crisis there is always one moment that stands out from all the others ইয়াৰ লগত জড়িত শব্দটো কোনটো হ'ব MUMUNT নে MUMONT নে MOMONT শুদ্ধ উত্তৰ moment হ'ব MOMENT next select the most appropriate synonym for the underlined word in the given sentence it was his decency that he employed him decency ঠাইত কি হ'ব rudeness deception courtesy perversion এটো courtesy হ'ব next the following sentence has been divided into 4 segments identify the segment that contains a grammatical error চাৰিটা part দিয়া আছে please go and meet the chairperson A2 she will be A2 away for the 3 number few next days শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব few next days বাকিখিনি শুদ্ধ ঠিকে আছে বাকিখিনি A2 ভুল হৈ আছে আৰু ভুলটো আমাৰ কাৰণে শুদ্ধ next parts of the following sentence have long been given as options Parts of the following sentence have been given as options. Select the options that contains an error. Bhul code. While I was walking to the store, my friend calls me and asks for a favor. Yet code bhul hoise. While I was walking, my friend calls me and asks. A to bhul, baki khini huddha. Next. Select the correct idiom to substitute the underlined segment in the following sentence. Due to her impoverished state, most of her relatives treated her with contempt. Ki hobo? Came in handy ne turn up their nose at her. Turn up their nose at her. Etu huddha idiom hobo. Due to her impoverished state, most of her relatives
treated her with contempt. Treated her with contempt or ঠাইত turn up their nose at her. এইটো শুদ্ধ idiom খাব. Next, select the most appropriate antonym of the word in the brackets to fill in the blank. She left the party desk because of her parents' strict time restrictions. কি হ'ব? Exit early, small suffer. Antonym কৈছে late আছে. She left the party early because of her parents' strict time restriction হ'ব. ইয়াত যিটো দিয়া আছে সেইটো late হয়, গতিকে later ঠাইত early হ'ব. Next, select the option that can be used as a one-word substitute for the underlined group of words. The soldier struck the enemy with the short sword fixed onto the end of the gun. End of the gun or ঠাইত baron, bayonet, bigot, baton, bayonet. Next, select the most appropriate option to substitute the underlined word segment in the given sentence. I picked up my little clock and it began to dance gracefully. গতিকে শুদ্ধটো কি হ'ব? Chime prettily. এইটো শুদ্ধ হ'ব. Select the option that expresses the given sentence in passive voice. Passive voiceত কোনটো শুদ্ধ হ'ব? Active voice দিয়া আছে we should clean the house regularly. শুদ্ধ উঠলে যাওঁ ডাইৰেক্ট the house should be cleaned regularly by us. Next, parts of a sentence are given below in jumbled order. Select the option that arranges the parts in the correct sequence to form a meaningful sentence. এয়া হৈছে আমাৰ sentence jumble দিয়া আছে, ইয়াক আমি order কৰিব লাগে. P, hard work and perseverance. Q, no matter how difficult. O, lead to success. R, the journey may seem. Choose কৰক. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব P, O, Q, R. P আহিব, তাৰপিছত O, তাৰপিছত Q, তাৰপিছত R. Next, sentences of a paragraph are given below in jumbled order. Select the option that arranges the sentences in the correct order to form a meaningful and coherent paragraph. একে গতিকে এইটো আমি ডিছকাছ কৰিছিলোঁ. অ'কে, নেক্সট এইটো মানে কিছুমান অলৰেডি ডিছকাছ হৈ গ'ল, গতিকে ভিডিঅ'টো চাবলৈ ধন্যবাদ. প্ৰিয় দৰ্শক, হাইস্কুল আৰু হাই ছেকেণ্ডেৰী টেটৰ লগত জড়িত ইংৰাজী চিলেবাছৰ কেইটামান প্ৰশ্ন আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি ডিছকাছ কৰিম. প্ৰথম প্ৰশ্নটি হ'ল আইডেণ্টিফাই দ্য এডভাৰ্ব ইন দ্য ফলোয়িং চেণ্টেন্স. আমাক এই যিটো কুৱেশ্যন দিয়া আছে সেই কুৱেশ্যনৰ চেণ্টেন্সৰ পৰা এডভাৰ্বটো বিচাৰি উলিয়াবলৈ দিছে. হি কুড নট গ' ডিপ ইন টু দ্য ফৰেষ্ট. কোনটো এডভাৰ্ব হয়? ডিপ, গ', হি, ইন টু. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব হি কুড নট গ' ডিপ, গতিকে ডিপটো হ'ব. ভাৰ্বৰ পিছত থকাটোকেই এডভাৰ্ব কোৱা হয়. হি কুড নট গ' ডিপ ইন টু দ্য ফৰেষ্ট. তাৰপিছত নেক্সট প্ৰশ্ন, ফ্ৰম দ্য লিষ্ট বিল' আইডেণ্টিফাই দ্য এণ্টনিম অফ চিপ. চিপৰ এণ্টনিমটো কি হ'ব? এণ্টনিম মানে জানেই বিপৰীত শব্দ. চিপৰ বিপৰীত শব্দ কি হ'ব? প্ৰাইচ, প'ৰ, এক্সপেঞ্চিভ, ৰাইচ. শুদ্ধ উত্তৰ চি হ'ব. চিপৰ এক্সপেঞ্চিভ হ'ব, মানে যি বহুত দামী. চিপ মানেতো কম দামী. নেক্সট, হোৱাট ইজ দ্য চিনোনিম অফ ফিউৰিয়াছ? ফিউৰিয়াছ শব্দৰ চিনোনিম কি হ'ব? লাফটাৰ, উইচ, ইম্পিয়ৰ, এংগ্ৰি. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব কি? ফিউৰিয়াছ মানে জানে বহুত খঙত অগ্নিশৰ্মা হোৱা, গতিকে এংগ্ৰি হ'ব. নেক্সট, আইডেণ্টিফাই দ্য ইনকাৰেক্টলি স্পেল্ড ৱৰ্ড. তলৰ কোনটো শব্দ ইনকাৰেক্টলি স্পেল্ড কৰা হৈছে? চাৰিটা আছে, স্কুৱেৰ, পাৰপেণ্ডিকুলাৰ, ডায়েগনাল, ট্ৰাইংগল. শব্দটো গোটেইকেইটাই আছে, কিন্তু ইয়াত ক'ৰবাত কিবা স্পেলিং মিষ্টেক হৈ আছে, গতিকে কোনটো ভুল? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব বি, পাৰপেণ্ডিকুলাৰ. এইটো ভুল হৈ আছে, এইটো ইনকাৰেক্টলি স্পেল্ড ৱৰ্ড হ'ব. নেক্সট কুৱেশ্যন, গিভ ওৱান ৱৰ্ড ছাবষ্টিটিউশ্যন ফৰ এ পাৰ্চন হু লুটছ এণ্ড প্লাণ্ডাৰ্ছ চিপছ. গতিকে আমাক এটা শব্দত প্ৰকাশ কৰা শব্দ বিচাৰিব দিছে, আৰু কিহৰ কাৰণে? সেই কণ্টেক্সটো হ'ল এজন ব্যক্তি যি জাহাজৰ পৰা বহুত বস্তু ডকাইত কৰে, লুটে, উপদ্ৰৱ কৰে, তাক আপুনি কি ক'ব? ৰবাৰ, পাইৰেট, ডাকইট নে লুটাৰ? শুদ্ধ উত্তৰ বি, পাইৰেট হ'ব. আপোনালোকে ফিল্ম চাগে চাইছে জনি ডেপৰ পাইৰেটছ অফ দ্য কেৰিবিয়ান চি. নেক্সট প্ৰশ্নলৈ যাওঁ, হোৱাট ইজ মেণ্ট বাই টু গেট দ্য গ্ৰীণ ছিগনেল? 121,
What is meant by to get the green signal? To get the green signal মানে কি? To stop others, to go away, to get permission, to get the keys of a car. শুদ্ধ উত্তৰ C হ'ব যেতিয়া আপুনি কিবা এটা কামৰ বাবে সন্মতি পায়, পাৰমিশ্যন পায়। নেক্সট, fill in the blank. Locusts can jump very কি হ'ব? Locusts can jump very high, higher, highest, tall. এক high হ'ব। Next, what is the collective noun for fish? Fishৰ collective noun কি হ'ব? Swarm, pack, school, herd. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব school. Next, fill in the correct conjunctions in the following. Correct conjunction to কি হ'ব? প্ৰশ্নটো হৈছে dash Resma dash Padma knew the directions and now they are lost. Either or, both and, not only but also, neither nor. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব neither Resma nor Padma knew the directions and now they are lost. এইটো হ'ব। Next প্ৰশ্ন, which of the following punctuation marks is called apostrophe? Apostrophe তলৰ কোনটো কোৱা হয়? শুদ্ধ উত্তৰ কি হ'ব? জানে, এইটো একদম সিম্পল, C টো হ'ব। Next, which of the following means similar to elevated? Elevated শব্দৰ লগত খাপ খোৱা তলৰ কোনটো শব্দ হয়? Topped, wished, promoted, transferred. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব আপোনাৰ promoted. Elevated গম পায়, elevator যে য'ত আপোনালোকে উঠে ওপৰলৈ যায়। Next, what is meant by to create a ruckus? Ruckus সৃষ্টি কৰাক আপুনি কি বুলি ক'ব? Make loud noise, বহুত বেছি হাল্লা গোল্লা কৰা, and artistic work, এটা শিল্পীৰ কাৰ্য, প্ৰডিউচ মিউজিক, মিউজিক সৃষ্টি কৰা, নে বেক এ কেক, নে কেক বনোৱা? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব চিম্পল, বহুত হাল্লা গোল্লা কৰা, তাক কয় ৰাকাছ, টেন্ট্ৰাম। নেক্সট, which of the following sentences is correct? তলৰ কোনটো চেণ্টেন্স কাৰেক্ট হয়? A, she had not coming to the wedding. B, she is not come to the wedding. She did not coming to the wedding. D, she is not coming to the wedding. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব আপোনাৰ D, তাৰ মানে she is not coming to the wedding. এইটো কাৰেক্ট হয়, বাকীখিনি ইনকাৰেক্ট। নেক্সট প্ৰশ্ন, চুজ দ্য কাৰেক্ট অপশ্যন। কাৰেক্ট অপশ্যন কি হ'ব? প্ৰশ্নটো হৈছে উই ডেছ দ্য নেশ্যনেল এন্থেম এভৰি মৰ্ণিং এট স্কুল। উই ছিংড। শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব বি, উই ছিং হ'ব। নেক্সট প্ৰশ্ন, which of the following pronouns refers to myself? তলৰ কোনটো pronoun myselfৰ লগত জড়িত? we, they, I, you. শুদ্ধ উত্তৰ C হ'ব I মানে myself আৰু মোৰ। নেক্সট, আইডেণ্টিফাই দ্য ইনকাৰেক্টলি স্পেল্ড ৱৰ্ড। ইনকাৰেক্টলি স্পেল্ড ৱৰ্ড কোনটো হ'ব? ডেমজেল, উইকেট, ভলকেনো, মাউণ্টেইন। শুদ্ধ উত্তৰটো একেবাৰে এইটো আৰু পানী আৰু সেইটো মাউণ্টেইনটো ভুল হৈছে। নেক্সট, আইডেণ্টিফাই দ্য কাৰেক্টলি স্পেল্ড ৱৰ্ড। কাৰেক্টলি স্পেল্ড ৱৰ্ড কোনটো হ'ব? মনগ্ৰিল, মাৰ্ভল, মাৰ্টল, মিডেল। শুদ্ধ উত্তৰ এ হ'ব মংগ্ৰিল, MONGREL, মংগ্ৰিল। নেক্সট, আইডেণ্টিফাই দ্য প্ৰিপজিশ্যন ইন দ্য ফলোয়িং চেণ্টেন্স। তলৰ কোনটো প্ৰিপজিশ্যন হয় চেণ্টেন্সৰ পৰা আমি উলিয়াব লাগে? দ্য কেট ৱাজ শ্লিপিং আণ্ডাৰ দ্য কট। দ্য কেট ৱাজ শ্লিপিং আণ্ডাৰ দ্য কট। শ্লিপিং আণ্ডাৰ কট ৱাজ। শুদ্ধ উত্তৰ জানে আৰু এইটো নাজানিলে নহ'ব, আণ্ডাৰ। নেক্সট, আইডেণ্টিফাই দ্য ইনকাৰেক্ট ছেট। ইনকাৰেক্ট ছেট কোনটো হ'ব? বেড, ৱৰ্ষ্ট, প'ৰ, প'ৰেষ্ট, প'ৰাৰ, ৰিচ, ৰিচাৰ, ৰিচেষ্ট, গুড, বেটাৰ, বেষ্ট। 134 বি হ'ব প'ৰ, প'ৰেষ্ট, প'ৰাৰ। এইটো ইনকাৰেক্ট। এইটো চাব দেই, এইটো কিন্তু খেলি মেলি হৈ যায় বহুতৰ। সেইটো বহুতে ভাবিব এইটো কাৰেক্ট, বাকীখিনি কাৰেক্টটোকে চাইন কৰি আহিব, মানে মাৰ্ক কৰি আহিব, সেইটো ভুল হ'ব তেতিয়া। নেক্সট, আইডেণ্টিফাই দ্য ভাৰ্ব ইন দ্য ফলোয়িং চেণ্টেন্স। ভাৰ্ব ক'ত আছে? চেণ্টেন্সটো হ'ল নীৰজ ৰেন ভেৰি ফাষ্ট। ভেৰি, নীৰজ, ফাষ্ট, ৰেন। শুদ্ধ উত্তৰ ৰেন হ'ব, দৌৰা। এইটো ভাৰ্ব হয়, ক্ৰিয়া হয়, কাম কৰিছে। নেক্সট, which word of the following is an example of pronoun? তলৰ কোনটো প্ৰনাউনৰ উদাহৰণ হয়? এগেইন, পিংক, ডে, স্পিড। শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব চি,
দে সিহঁত এইটো প্ৰনাউন হয় নেক্সট হোৱাট উড বি দ্য এণ্টনিম অফ ফ্ৰেণ্ডৰ এণ্টনিম কি হ'ব ফো আনফ্ৰেণ্ড ডিছলাইক বাডি এইটো হ'ব ফো এইটো ধেমালি সহজ নে নেক্সট ফ্ৰম দ্য লিষ্টেড বিল' আইডেণ্টিফাই দ্য চিননিম অফ লেমেণ্টৰ সমানাৰ্থক শব্দ কি হ'ব ছেট মৰ্ণ কপিড মলিকিউল শুদ্ধ উত্তৰ বি হ'ব মৰ্ণ দুখ লগা নেক্সট উইচ ৱৰ্ড ইজ ইনকাৰেক্টলি স্পেল তলৰ কোনটো ইনকাৰেক্টলি স্পেল শব্দ হয় বেচিকেলি এছেঞ্চিয়েলি প্ৰাইমেৰিলি ভাৰ্বেলি ইনকাৰেক্ট কোনটো হৈছে তলৰ গোটেইকেইটা কাৰেক্ট ভাৰ্বেলিটো ভুল হৈছে VE হ'ব এইটো নেক্সট গিভ ওৱান ৱৰ্ড ছাবষ্টিটিউশ্যন ফৰ লাইফ হিষ্ট্ৰী অফ এ পাৰ্চন ৰিটেন বাই আনাডাৰ পাৰ্চন এটা শব্দত প্ৰকাশ কৰিব দিছে আৰু প্ৰশ্নটো হ'ল যে এনে জীৱন ইতিহাস সেই জীৱন ইতিহাস বেলেগ ব্যক্তিৰ দ্বাৰা লিখা হয় অটোবায়োগ্ৰাফি হ'লে অটোটো হৈছে নিজে নহ'ব বায়োগ্ৰাফি মনোগ্ৰাফ বাইগেমি শুদ্ধ উত্তৰ বি হ'ব বায়োগ্ৰাফি নেক্সট হোৱাট ডাজ ইন এ নাটছেল মিন ইন এ নাটছেল মানেনো কি পিনাটছ এণ্ড এলমণ্ডছ ভেৰি টাফ এক্সপ্লেনেশ্যন এক্সপ্ৰেছ ইন শ্বৰ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ডিছকাশ্যন চি হ'ব এক্সপ্ৰেছ ইন শ্বৰ্ট চমুকৈ কোৱা তাক কয় ইন এ নাটছেল নেক্সট ফিল ইন দ্য ব্লেংক তুহিন ৰেন ডেছ দেন জুবিন টু উইন দ্য ৰেচ তুহিন ৰেন ফাষ্ট ফাষ্টাৰ ফাষ্টেষ্ট ফাষ্টিং শুদ্ধ উত্তৰ বি হ'ব তুহিন ৰেন ফাষ্টাৰ দেন জুবিন টু উইন দ্য ৰেচ নেক্সট আইডেণ্টিফাই দ্য কালেক্টিভ নাউন ফৰ ডগছৰ কালেক্টিভ নাউন কি হ'ব গেং হাৰ্ড টিম পেক শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব পেক অফ ডগছ বুলি কয় নেক্সট উইচ অফ দ্য ফলোয়িং পাংক্চুৱেশ্যন মাৰ্কছ ইজ কল হাইফেন তলৰ কোনটোক আমি হাইফেন বুলি কওঁ এইটো হ'ব ইয়াক আমি কওঁ বাকী ইয়াক শ্লেছ বুলি কয় জানে আপোনালোকে ইয়াক কলন বুলি কয় নেক্সট হোৱাট ইজ দ্য অপজিট অফ চৰৰ অপজিট কি হ'ব একেবাৰে পানী কুৱেশ্যন এইটো জয় হ'ব ভিউৱাৰসকলে কিছুমান ভিউৱাৰ যিমান চিম্পুলকৈ প্ৰশ্ন আনে সিমান ভাল পায় সেইকাৰণে মই চিম্পুল প্ৰশ্ন লৈ আনিছোঁ টান আনিলে বেয়া পায় কয় যে এইবোৰ বুলি UPSC লেভেলৰ প্ৰশ্ন আনে 146 which of the following means to get rid of a problem to get rid of a problem ইয়াৰ মিনিংটো কি হ'ব to hammer it out to get to the bottom of to get the monkey off one's back to get the eggs together 146 C হ'ব to get the monkey off one's back তাক ক'ব to get rid of a problem next identify the grammatically incorrect sentence কি হ'ব I want to go home now I wish to go home now I shall go home now I went to go home now এইটো হ'ব D I went to go home now এইটো ইনকাৰেক্ট হয় বাকীখিনি কাৰেক্ট ৱেণ্টটো past tense হৈ গ'ল আৰু নহ'ব চুজ দ্য কাৰেক্ট অপশ্যন ইজ ইয়ৰ ব্ৰাদাৰ ডেছ টু দ্য জিম গন গোয়িং গো ৱেণ্ট শুদ্ধ উত্তৰ বি হ'ব ইজ ইয়ৰ ব্ৰাদাৰ গোয়িং টু দ্য জিম নেক্সট উইচ প্ৰনাউন ইজ ইউজ ফৰ নন লিভিং থিঙৰ কাৰণে কোনটো প্ৰনাউন ইউজ কৰে এইটো পানী আই উই আছ ইট শুদ্ধ উত্তৰ ডি হ'ব ইট ইউজ কৰা হয় নেক্সট আইডেণ্টিফাই দ্য ইনকাৰেক্টলি স্পেল্ড ৱৰ্ড কি হ'ব মংকি মনিকাৰ মেট্ৰেছ মল্টেন শুদ্ধ উত্তৰ চি মেট্ৰেছ METRESS ধন্যবাদ প্ৰিয় দৰ্শক হাইস্কুল আৰু হাই ছেকেণ্ডেৰী টেটৰ লগত জড়িত ইংৰাজী চেলেবাছৰ কেইটামান প্ৰশ্ন এই ভিডিঅ'টি ডিছকাছ কৰিম আজি এই ভিডিঅ'টিৰ মুখ্য বিষয়বস্তু হ'ব কালেক্টিভ নাউন আৰু পাৰ্টছ অফ স্পীচ আৰম্ভ কৰোঁ প্ৰথম প্ৰশ্নটি হ'ল which of the following is a collective noun তলৰ কোনটো কালেক্টিভ নাউন হয় এপল টিম হেপী ৰান কোনটো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব টিমটো হৈছে এটা কালেক্টিভ নাউন নেক্সট what is the correct collective noun for a group of lion লায়নক বুজাবলৈ যিটো শব্দ ব্যৱহাৰ কৰা হয় বা যিটো নাউন ব্যৱহাৰ কৰা হয় কালেক্টিভ নাউন সেইটো তলৰটো কোনটো শুদ্ধ হয় পেক অফ লায়ন বুলি কয় নেকি নে ফ্লক অফ লায়ন নে প্ৰাইড অফ লায়ন নে স্বাৰ্ম শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব প্ৰাইড অফ লায়ন বুলি কয় নেক্সট
Choose the correct collective noun for a group of fish. মাছৰ গ্ৰুপক কি বুলি কোৱা হয় কালেক্টিভ নাউনটো কোনটো শুদ্ধ হ'ব স্কুল অফ ফিছ হাৰ্ড অফ ফিছ লিটাৰ অফ ফিছ নে ফ্লক অফ ফিছ শুদ্ধ উত্তৰ স্কুল অফ ফিছ নেক্সট উইচ অফ দিছ ইজ এ কালেক্টিভ নাউন ইউজ ফৰ এ গ্ৰুপ অফ শ্বিপছ গ্ৰুপ অফ শ্বিপছক বুজাবলৈ তলৰ কোনটো কালেক্টিভ নাউন ব্যৱহাৰ কৰা হয় বেণ্ড নে ফ্লিট স্ৱাৰ্ম পেক শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ফ্লিট অফ শ্বিপছ Next, identify the collective noun for a group of geese flying in the sky. Geese flying in the sky, এই যিটো পৰিস্থিতি ইয়াক বুজাবলৈ তলৰ কোনটো কালেক্টিভ নাউন ব্যৱহাৰ কৰা হয় গেগেল স্কিন পেক হাৰ্ট শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব স্কিন SKEIN নেক্সট what is the collective noun for a group of grapes আঙুৰৰ collective noun কি হয় bunch of grapes, swarm of grapes, flock of grapes, and pack of grapes. শুদ্ধ উত্তৰ bunch হ'ব next what is the correct collective noun for a group of elephant group of elephantৰ collective noun কি হ'ব swarm herd colony flock শুদ্ধ উত্তৰ herd of elephant কয় next choose the correct collective noun for a group of playersক বুজাবলৈ তলৰ কোনো collective noun ব্যৱহাৰ কৰা যাব pack gang নে team flock team হ'ব Next, which of the following collective nouns is used for a group of bees? মধুমক্ষী হিন্দীত গতিকে ইয়াক বুজাবলৈ কি ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব তলৰ কোনো কালেক্টিভ নাউন swarm flock litter crew শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব swarm of bees next identify the correct collective noun for a group of booksক বুজাবলৈ তলৰ কোনো কালেক্টিভ নাউন ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব bunch stack fleet choir শুদ্ধ উত্তৰ stack of books বুলি কয় what is the collective noun for a group of cows কাউৰীৰ গ্ৰুপক কি বুলি ক'ব কালেক্টিভ নাউনত স্কুল হাৰ্ড ট্ৰুপ স্ৱাৰ্ম শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব হাৰ্ড নেক্সট হোৱাট ইজ দ্য কালেক্টিভ নাউন ৰেফাৰ্ছ টু এ গ্ৰুপ অফ wolves শিয়ালৰ গ্ৰুপক বুজাবলৈ কোনটো কালেক্টিভ নাউন ব্যৱহাৰ কৰা হয় পেক ব্ৰাইট ফ্লক কলনী শুদ্ধ উত্তৰ পেক নেক্সট হোৱাট ইজ দ্য কাৰেক্ট কালেক্টিভ নাউন ফৰ এ গ্ৰুপ অফ জাজেছক বুজাবলৈ তলৰ কোনো কালেক্টিভ নাউন ব্যৱহাৰ কৰা হয় বেঞ্চ পেনেল ফ্লিট এছেম্বলি শুদ্ধ উত্তৰ বেঞ্চ নেক্সট Choose the collective noun for a group of ants. পৰুৱাৰ গ্ৰুপক বুজাবলৈ কোনটো কালেক্টিভ নাউন ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰ্মি পেক স্ৱাৰ্ম বেন শুদ্ধ উত্তৰ আৰ্মি নেক্সট হোৱাট ইজ দ্য কালেক্টিভ নাউন ফৰ এ গ্ৰুপ অফ ছলজাৰক বুজাবলৈ তলৰ কোনটো কালেক্টিভ নাউন ব্যৱহাৰ কৰা হয় ট্ৰুপ কোৱাৰ নে গেগেল নে ক্ৰাউড শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ট্ৰুপ নেক্সট Which of these is the collective noun for a group of starক বুজাবলৈ তলৰ কোনো collective noun আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ fleet constellation swarm colony শুদ্ধ উত্তৰ constellation হ'ব What is the collective noun for a group of flowers ফুলক বুজাবলৈ তলৰ কোনো collective noun ব্যৱহাৰ কৰা হয় bouquet stack school bunch bouquet কৰা হয় bouquet next identify the collective noun for a group of players acting together গ্ৰুপ অফ প্লেয়াৰ্ছ যদি একেলগে খেলে সেই কালেক্টিভ নাউনটো কি হ'ব ক্ৰিউ টিম পেক গেং টিম হ'ব হোৱাট ইজ দ্য কালেক্টিভ নাউন ফৰ এ গ্ৰুপ অফ ছিংগাৰ যদি একেলগে গান গায় সেই কালেক্টিভ নাউনটো কি হ'ব কোৱাৰ স্কুল ট্ৰুপ পেক শুদ্ধ উত্তৰ কোৱাৰ ৰ'ব মই এইটো কৈ দিছোঁ ইয়াৰ শুদ্ধ প্ৰনাউন্সিয়েশ্যনটো ৰ'ব আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ What is the correct collective noun for a group of people watching a show? Wait. Choir. 20. What is the choir বুলি কয় choir একদম pronunciation same to কৰা দিগদাৰ হয় next what is the correct collective noun for a group of people watching a show group of people যদি একেলগে show এটা চাই আছে তাক আপুনি কি ক'ব audience crowd fleet panel শুদ্ধ উত্তৰ audience বুলি ক'ব what is the collective noun for a group of keys একেলগে যদি চাবিৰ ডম থাকে তাক কি ক'ব chain ring bunch pack bunch ক'ব which collective noun is used for a group of birdsক ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ তলৰ কোনো collective noun ব্যৱহাৰ কৰা হয় flock herd shawl litter শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব flock what is the collective noun for a group of sheep ভেড়াৰ গ্ৰুপক বুজাবলৈ কোনটো collective noun ব্যৱহাৰ কৰিব flock herd pride shawl শুদ্ধ উত্তৰ flock Identify the collective noun for a group of musicians. Group of musicians যদি একেলগে থাকে তাক আপুনি কি ক'ব collective noun band troop choir crew band বুলি ক'ব What is the collective noun for a group of monkeys? বান্দৰৰ জাকক কি বুলি ক'ব collective noun ৰূপত
troop, herd, swarm, pack. Troop ক'ব troop. Which collective noun refers to a group of horses? ঘোঁৰাৰ মানে যেটো জাক collective noun আপুনি কি ক'ব? Litter, stable, herd, pack. Herd ক'ব. What is the collective noun for a group of judges or officials working together? Judge বা official যদি একেলগে কাম কৰে সেই গ্ৰুপক কি ক'ব? Collective noun. Assembly, panel, troop, swarm. তাক ক'ব panel. What is the correct collective noun for a group of whales? Whaleৰ কথা গম পায়. Whaleৰ collective nounক কি বুলি ক'ব? School, pod, flock, army. Pod বুলি ক'ব. Which collective noun refers to a group of people working on a ship? এজাক যদি মানুহ শিপত কাম কৰি থাকে জাহাজত আপুনি হেতু কালেক্টিভ নাউন হিচাপে কি ব্যৱহাৰ কৰিব? ক্ৰিউ, বেণ্ড, গ্যাং, ফ্লিট. ক্ৰিউ ব্লিপ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব. What is the collective noun for a group of mountains? পৰ্বতৰ collective noun কি হ'ব? Chain, stack, row, cluster. Chain হ'ব. What is the collective noun for a group of bees? এটো আমি ডিসকাস কৰিছিলো. Colony, hive, swarm, nest. Swarm হ'ব. What is the collective noun for a group of camels? উটৰ collective noun কি হ'ব? Group যদি থাকে caravan, herd, troop, pack. Caravan বুলি ক'ব. Choose the collective noun for a group of kittens. মেকুৰীৰ গ্ৰুপক কি বুলি ক'ব? একেলগে litter, flock, pack, herd. Litter বুলি ক'ব. What is the collective noun for a group of actor? Actor যদি এটা collective মানে কালেকশনত থাকে তাক কি বুলি ক'ব? Company, panel, choir, crew. Company বুলি ক'ব. Identify the collective noun for a group of horses used for pulling carriages. যদি আমি group of horsesৰ কথা কওঁ য'ত হিহতে carriage টানে মানে ঘোঁৰা গাড়ী টাইপ আৰু এটা তাক কি বুলি ক'ব? Pair, team, herd, troop. Team বুলি ক'ব. What is the collective noun for a group of books kept together? একেলগে যদি কিতাপৰ গ্ৰুপত থৈ দিওঁ কি হ'ব? কি বুলি ক'ব? Library, stack, shelf, collection. Stack বুলি ক'ব. What is the collective noun for a group of trees? সকলো গছ যদি একেলগে থাকে তাক কি বুলি ক'ব? Collectively orchard, grove, forest, all of the above. গোটেইকেইটাই শুদ্ধ. What is the collective noun for a group of dancers? Group of dancersৰ collective noun কি হ'ব? Troop, band, choir নে crew. Troop বুলি কোৱা যাব. Which of these collective nouns is used for a group of papers? Group of papers বাবে collective noun কি হ'ব? File, sheaf, pile, all of the above. গোটেইকেইটাই শুদ্ধ. What is the collective noun for a group of robbers? ডকাইতৰ দলক কি বুলি ক'ব? Collective noun gang, pack, flock, troop. Gang বুলি ক'ব. What is the collective noun for a group of penguins in water? Penguin যদি waterত থাকে একেলগে কি বুলি ক'ব? Waddle, raft, colony, swarm. Raft. What is the collective noun for a group of people watching a performance? Group of people যদি performance এটা চাই থাকে তাক কি বুলি ক'ব? আমি ডিসকাস কৰিছিলো audience. Identify the collective noun for a group of peacocks. Peacock যদি একটা গ্ৰুপত থাকে কি বুলি ক'ব? Ostentation, pride, flock, pack. Ostentation বুলি ক'ব. What is the collective noun for a group of ships traveling together? Group of ships যদি একেলগে গৈ থাকে তাক কি বুলি ক'ব? Fleet, armada, convoy, all of the above. গোটেইকেইটা শুদ্ধ. What is the collective noun for a group of owls? উল্লু. ফেচাৰ গ্ৰুপক কি বুলি ক'ব? Collective noun parliament, colony, flock, cluster. শুদ্ধ উত্তৰ parliament. Next. What does the phrasal verb give up mean? Give upৰ phrasal verbৰ শুদ্ধ উত্তৰ কি হ'ব? শুদ্ধ উত্তৰলৈ যাওঁ ডাইৰেক্ট. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব to quit or stop doing something. What does look after mean in this sentence? She will look after the kids. Look after এই যে শব্দত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে ইয়াৰ মানেনো কি? শুদ্ধ উত্তৰলৈ যাওঁ to take care of. What does the phrasal verb turn down mean? Turn down মানে কি? শুদ্ধ উত্তৰ to reduce or reject. What is the meaning of call off in the sentence? The match was called off due to rain. শুদ্ধ উত্তৰ cancel. What does pick up mean in the sentence? I will pick you up at 7 p.m. শুদ্ধ উত্তৰ to collect or lift. What does put off mean? Put off মানে কি? শুদ্ধ উত্তৰ to postpone. What does the phrasal verb run off mean? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব to finish or exhaust a supply. What does break down mean in the context of a machine? শুদ্ধ উত্তৰ to stop working. What does take off mean in this context? The plane took off on time. Depart. What is the meaning of get along in the sentence? They get along well with each other. শুদ্ধ উত্তৰ to be friendly. What does the phrasal verb put up with mean? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব to tolerate.
What does figure out mean? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব to solve or understand. What does carry on mean? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব to continue. What does set up mean in the context of a business? শুদ্ধ উত্তৰ to establish. What does give in mean in the sentence? He finally gave in to their demands. শুদ্ধ উত্তৰ to surrender or yield. Adverbৰ বিষয়ে এটা জানিম কেইটামান. Which word is an adverb in this sentence? She danced gracefully. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব gracefully to adverb. What does the adverb quickly modify in this sentence? He ran quickly. শুদ্ধ উত্তৰ ran. Which of the following is not an adverb? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব beautiful to adverb নহয়, এইটো adjective হয়. Identify the adverb of frequency in the sentence. They always arrive late. শুদ্ধ উত্তৰ always. What type of adverb is used in the sentence? He spoke loudly during the meeting. শুদ্ধ উত্তৰ adverb of manner. Parts of speech বিষয়ে কেইটামান জানো. Which part of speech is the word happiness? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব noun. What part of speech is the word quickly? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব adverb. Which part of speech connects words, phrases or clauses? শুদ্ধ উত্তৰ conjunction. What part of speech is the word and in this sentence I like apples and oranges? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব conjunction. Identify the interjection in the sentence. Wow, that was an amazing performance. শুদ্ধ উত্তৰ wow to হ'ব. What part of speech is beautiful in the sentence? She is a beautiful singer. শুদ্ধ উত্তৰ adjective. Which part of speech is under in the sentence? The book is under the table. শুদ্ধ উত্তৰ preposition. What part of speech is the word they in the sentence? They are going to the park. শুদ্ধ উত্তৰ pronoun. What is the part of speech of runs in the sentence? He runs every morning. শুদ্ধ উত্তৰ verb. Which part of speech describes a noun? শুদ্ধ উত্তৰ adjective. What type of pronoun is myself in the sentence? I completed the project myself. শুদ্ধ উত্তৰ reflexive pronoun. What is the function of yet in the sentence? She hasn't finished her homework yet. শুদ্ধ উত্তৰ adverb. Which word is a verb in the sentence? The cat sleeps all day. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব sleeps. Identify the noun in the sentence. The garden is full of flower. কি হ'ব noun? শুদ্ধ উত্তৰ garden. What is the part of speech of because in this sentence? I stayed home because it was raining. শুদ্ধ উত্তৰ conjunction. ধন্যবাদ.